अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तज्जिया के साथ मैं हूं उमर दराज गोंदल। ईरान और इसराइल अमेरिका जो जंग है वो चौथे रोज में दाखिल हो गई है। दोनों जानिब से एक दूसरे के ऊपर हमले किए जा रहे हैं। ईरान के अंदर इवन जो प्रेसिडेंशियल ऑफिस है और दीगर जो उनकी इमारतें हैं उनको हिट किया गया है, और उसके साथ ईरान बड़ी कॉन्टिन्यूटी के साथ इसराइल के अंदर भी हिट कर रहा है। और इवन इसराइल के मुख्तलिफ शहरों के अंदर जो ग्राउंड के ऊपर इम्पैक्ट है वो इसराइल का अपना मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, और उसके अलावा सैकड़ों की तादाद में उन्होंने इसराइली शहरियों के जख्मी होने के मुतालिक बताया, जो इस बात का सबूत है कि ग्राउंड के ऊपर इम्पैक्ट उनका आ रहा है। उसके बाद जो ईरान है वो खित्ते में मौजूद जो अमेरिका के फौजी अड्डे हैं उनको टारगेट कर रहा है, जिसमें बहरीन शामिल है, जिसमें सऊदी अरब शामिल है, जिसमें कुवैत शामिल है, यूएई शामिल है, और वहां पर बड़े कतर शामिल है। ये हमले हो रहे हैं। अब जंग का दायरा कार जो है वो बढ़ता हुआ जा रहा है, और फिर स्टेट ऑफ हुर्मस को लेकर बहुत सारी चीजें हैं। ईरान सरकारी तौर पर उसका क्लेम नहीं कर रहा, लेकिन वहां पे उस तरह से मूवमेंट भी होती हुई दिखाई नहीं दे रही, लेकिन अमेरिका का कहना है कि वो खुली हुई है। लेकिन कल हमने ये देखा कि ये जो सारा तनाजा है, इस तनाजे के बीच में खासकर जो सऊदी अरब की ऑयल फैसिलिटी को टारगेट किया गया, तो अमेरिका के सहाफी जो टकर कार्लसन है उन्होंने इस हवाले से कुछ खदशात का इजहार किया है कि इसके पीछे ईरान नहीं है, इसके पीछे इसराइल है, और इसराइल ये क्यों कर रहा है कि इसको इस पूरी जंग को वो जो गल्फ कंट्रीज वर्सेस ईरान बनाना चाहता है। जरा उनकी गुफ्तगू। अब इसके बाद जो ईरान खुद है उन्होंने खुद भी इस बात की तरदीद की है कि हमने सऊदी अरब की ऑयल फैसिलिटी को हिट नहीं किया। ईरान के जो डिप्टी वजीर खारजा है उन्होंने खुद क्या कहा, जरा वो देखिए। ईरान is not responsible for the attack against the oil installations in Saudi Arabia. We have made it clear, we have officially announced today that was not one of the targets of the Iranian armed forces. अमरीकी सदर ने भी गुज़श्ता रोज गुफ्तगू की। उनका जी हमने जो डेडलाइन है या हमारा जो इब्तदाई तखमीना था वो 4 हफ्तों का था, लेकिन हम अपने शेड्यूल से आगे हैं और जंग पहले भी यानी जो मुतय्यन टारगेट है या वक्त है उससे पहले भी खत्म हो सकती है। अमरीकी जो अस्करी हुकाम है उनकी जानिब से भी गुफ्तगू की गई, और चूंकि अब तक 6 अमरीकी ऐसे फौजी हैं जिनके मारे जाने की तस्दीक हो चुकी है, और साथ ही अमरीकी अस्करी हुकाम ये कहते हैं कि उनका मजीद भी जानी नुकसान हो सकता है। सिर्फ अमरीका नहीं है बल्कि अमरीका के जो इत्तेहादी हैं उनकी भी एक पोजीशन इंपॉर्टेंट है। जैसा कि बरतानिया ने ये तो कहा कि हमारे अड्डे इस्तेमाल अमेरिका कर सकता है, लेकिन उसके ऊपर भी सर ट्रंप ने मायूसी का इजहार किया। फिर इसी तरह से दीगर जो उनके इत्तेहादी हैं उनमें से बहुत सारे शायद उस तरह खुल के भी अमेरिका के साथ नहीं आए। लेकिन नेटो जो बड़ा इत्तेहाद है, उनके सेक्रेटरी जनरल का क्या मौकिफ है, वो क्या समझते हैं, क्या वो अमेरिका के साथ इन स्ट्राइक्स में आएंगे, उतरेंगे, नहीं उतरेंगे, जरा उनकी गुफ्तगू। पाकिस्तान का भी एक मौकिफ है, चूंकि ईरान हमारा हमसाया है, ब्रादर इस्लामी मुल्क है, और इसी तरह से जहां जहां हमले हो रहे हैं वो भी हमारे ब्रादर इस्लामी मुल्क है, और पाकिस्तान बड़ी एक वाज़े प्रिंसिपल पोजीशन लिए हुए। आज पाकिस्तान के डिप्टी वजीर आजम और वजीर खारजा इसाक डार ने गुफ्तगू की, और उन्होंने पाकिस्तान के रोल से मुतालिक बताया, और फिर किस तरीके से हमने सऊदी अरब के साथ जो दिफाई मुआहदा है उसके तहत ईरान से क्या गारंटी ली, क्या कुछ किया, उन्होंने क्या ऐवान को बताया, जरा वो देखिए। हम सऊदी अरेबिया के साथ एक स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट कर चुके हैं। मैंने उसको मद्देनजर रखते हुए सऊदी अरेबिया से फौरी सेंसिटाइज किया अपने भाइयों को जो लीडरशिप में है ईरान में कि प्लीज कीप दैट इन माइंड। उन्होंने कुछ एश्योरेंसेस मांगी, मैंने एश्योरेंसेस लेके दी। यू कैन सी अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा कि गालबन जो मिनिमम इस वक्त जो आपस में कुछ रिएक्शन है वो सऊदी अरेबिया और ओमान के खिलाफ नहीं हुआ। अब ये ओवरऑल सर ये आने वाले दिनों के अंदर अभी ये मंजरनामा मजीद क्या इसमें कोई खतरात बढ़ जाते हैं, पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शंस हैं, और क्या अमेरिका अभी इसी तरह चलेगा, और ईरान किस हद तक जो कह रहा है कि हमने एक लंबी जंग की तैयारी की हुई है, इसके ऊपर हमने बात करनी है। आज हमने मुख्तलिफ मेहमानों को दावत दी है। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात करेंगे एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब से, उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया है। खालिद चिश्ती साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। मैं जानना ये चाह रहा हूँ कि ये जो जंग की ज़ाहिर मुख्तलिफ डायमेंशंस हैं जिसमें वो न्यूक्लियर प्रोग्राम की बात कर रहे हैं, और पर्टिकुलरली हमने कल देखा कि जो गल्फ ऑफ ओमान है उसमें वो बता रहे हैं जी ईरान के जो जहाज थे या वो दिखाई नहीं दे रहे, डूब रहे हैं, और बार बार कहा जा रहा था कि ईरान की नेवी को हिट करना, इसके पीछे क्या पर्पस था भला? जी बहुत शुक्रिया उमर गोंदल साहब, आपने इनवाइट किया। देखिए 3 अगर सर्विसेज हम लें, हवा, जमीन और समंदर, तो तीनों सर्विसेज में से अगर ये आर्मी, नेवी और एयरफोर्स लें तो एयरफोर्स पर ईरान ने बहुत ज्यादा काम नहीं किया। एयर के मीडियम पे जरूर काम किया, और वो है बैलिस्टिक मिसाइल्स और क्रूज मिसाइल जो बुनियादी तौर पर। जमीनी सतह पर जो लैंड फोर्सेज हैं उनको कोई मुझे थ्रेट ऐसा नहीं लगता कि उनके बॉर्डर पर कोई हमला हो जो उनको थ्रेट हो इमीडिएटली, जिसकी वजह से उन्होंने लैंड फोर्सेज पर, ऑल्दो उनकी 4-5 लाख के करीब फोर्सेज हैं, कोई 1.5 लाख के करीब उनकी आतिश है, 3.5 लाख के करीब वो है, 1.5 लाख के करीब पासदारान इनकलाब हैं, तो उन पर काम तो बहुत हुआ है, लेकिन मेन उनको सॉरी
मेन उनकी जो स्ट्रेंथ है और जो उनको थ्रेट है वो समंदर की तरफ से है। और इसी वजह से आप देख रहे हैं कि अमेरिका एयरक्राफ्ट कैरियर ला के उसने एक नहीं दो खड़े कर दिए रीजन में, एक इजराइल को प्रोटेक्शन कर रहा है, एक अपना कर रहा है, फिर बहुत सारे डिस्ट्रॉयर्स हैं, तकरीबन 12-13 के करीब जो डिस्ट्रॉयर्स हैं वो इसी पर्शियन गल्फ, ओमान गल्फ के अंदर और स्टेट ऑफ हॉर्मज के नजदीक खड़े हैं बुनियादी तौर पर। और वो जाहिर है उनको एक बहुत बड़ी थ्रेट है जब एसेट्स अपने लेकर आ रहे हैं अमेरिका के पास, तो जाहिर है समंदर के अलावा अप्रोच करने के और हवा से अगर वो अप्रोच करते हैं तो उनको डिपेंडेंसी करनी पड़ती है दूसरे नेबरिंग मुल्कों का, मिडल ईस्ट पर, जॉर्डन पर और इवन यूरोप पर। तो आई थिंक सबसे ज्यादा उनको एश्योर्ड लगता है कि अपने एयरक्राफ्ट कैरियर लाएं। तो जब वो एयरक्राफ्ट कैरियर लाते हैं तो जाहिर है सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस उसको बहरिया से मिलती है जो ईरान की है। तो आई थिंक दैट इज वाई उनको कहा जा रहा है कि हमारे लिए मेन थ्रेट जो है वो ईरानियन नेवी है। और ईरान की नेवी जो है उन्होंने बहुत काम किया है, बहुत सारे उन्होंने सरफेस टू एयर, मैंने अभी पढ़ा है कि उनके पास CM-302 एक एंटी शिपिंग मिसाइल है, वो चाइना से लिया है। उनके पास सैकड़ों की तादाद में गन बोट्स हैं जिन पर रॉकेट लॉन्चर वो तो चाइना ने कल तरदीद कर दी, वो कल चाइना ने तरदीद कर दी कि वो खबर दुरुस्त नहीं है, चूंकि रॉयटर्स ने दावा किया था कि वो एंटी शिप जो उनके पास सुपरसोनिक मिसाइल्स हम दे रहे हैं, लेकिन अब कल चीन ने बाज़ाब्ता तरदीद कर दी कि अभी तक ऐसी कुछ नहीं हुआ। ओके, चले मेरे लिए भी अपडेट है, थैंक यू। दूसरा ये है कि बुनियादी तौर पर उनके जो सबमरीन्स हैं वो बड़ी पोर्टेंट हैं जो ईरानियन नेवी की, वो इसलिए कि यहाँ पे डीजल सबमरीन ये इस्तेमाल करते हैं जिसके अंदर टॉर्पीडोज लगे हुए हैं। डीजल सबमरीन क्यों इनको एडवांटेज है? क्योंकि इसको जो पानी है स्टेट ऑफ हॉर्मज के इर्द गिर्द और जो ईरान का कोस्ट है, इसमें डेप्थ ज्यादा नहीं है। अगर डेप्थ ज्यादा ना हो तो नेवल टर्म में इसको कहते हैं रिस्ट्रिक्टेड वाटर्स है, यानी ये कन्फाइंड है और डेप्थ की वजह से। अच्छा, डेप्थ कम होती है तो फिर जो अमेरिका आमतौर पर न्यूक्लियर सबमरीन यूज करता है वो उनके पास यहाँ इफेक्टिव नहीं है उस तरीके से, वो इतना करीब नहीं आ सकती कोस्ट के। तो जाहिर है इसका मतलब है कि जो ईरानी सबमरीन्स हैं वो टॉर्पेडो अगर फायर करती है तो उनको एडवांटेज है। तो अमेरिका को ये कंसर्न इसलिए इनकी नेवी का है कि इनकी जो स्ट्रेंथ है यहाँ बुनियादी तौर पे ओवरऑल भी नेवी है, और लो पानी की, लो शैलो वाटर्स की वजह से एक और स्ट्रेंथ इनको मिलती है सबमरीन्स की वजह से, और बहुत ज्यादा जो सैकड़ों की तादाद में गन बोट्स हैं तो उनके बहुत बड़ी थ्रेट लगती है नेवी इसलिए। बिल्कुल ठीक। अच्छा, उसमें एक चीज और आपसे जानना चाह रहे हैं कि स्टेट ऑफ हॉर्मज को लेकर, जिसमें जो अब्बास अराक्ची उनके वजीर खारजा हैं वो तो कह रहे हैं जी हमारी कोई इंटेंशन उसको बंद करने की नहीं है, लेकिन जो ऑडियो सामने आई हैं और फिर जो ईरान की फौज है वो कह रही है यहाँ से किसी को गुजरने नहीं देंगे। फिर आज चीन ने भी कहा कि आप उसको मत रोके क्योंकि उनकी जो दरामदात हैं वो डिपेंड करती हैं जो गल्फ कंट्री से वो लेते हैं। स्टेट ऑफ हॉर्मज को बंद करना क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल भी है, या उसको सस्टेन ईरान भी कर सकता है, या बाकी जो रीजनल कंट्रीज हैं वो कर सकते हैं, और ये वाकई ही उनके कई ट्रम्प कार्ड है जिससे पूरे का पूरा सिनेरियो वो तब्दील कर सकते हैं उसको बंद करके? जी देखिए, हार्मोज को बंद करने की ऑप्शंस मैं आपको बता देता हूं। एक तो सिंक इन करने का है, हार्डली कोई 30-32 किलोमीटर की एक पट्टी है जो जाहिर है जिसमें से हम सब जानते हैं 20% तेल दुनिया गुजरता है, खासतौर पर चाइना क्योंकि सबसे बड़ा इंपोर्टर है ऑयल का, तो वो बहुत बड़ा बेनिफिशियरी है स्टेट ऑफ हॉर्मज की वजह से। एक बात जो ब्लॉक करने वाली बात है वो बुनियादी तौर पर ईरान के पास ऑप्शन अपार्ट फ्रॉम सिंकिंग के अलावा है, इनके पास माइंस लेकर देते हैं या कर सकते हैं। ये माइंस भी ये इसलिए जरूरी नहीं है, माइन लेयर्स इनको फॉर्मल मिलिट्री टर्म में जो शिप्स होते हैं, इन्होंने सिविलियन जो फिशिंग के छोटे शिप्स होते हैं उनको भी मॉडिफाई किया हुआ है माइन लेइंग के लिए। जब माइन लेइंग का क्या होता है कि आपने जब माइन ले कर दिया तो आप अनाउंस कर दे कि हमने ब्लॉक कर दिया, आप जो शिप आएगा जाहिर है माइन से टकरा कर डिस्ट्रॉय हो सकता है। लेकिन आपने ठीक कहा कि उनके फॉरेन मिनिस्टर ने भी कहा कि उन्होंने फॉर्मली अभी तक नहीं ब्लॉक किया, लेकिन जब से उन्होंने थ्रेट करना शुरू किया है और अमेरिकन और ब्रिटिश शिप पर फायर किया है, उसकी वजह से मैं अभी सुबह डाटा कंफर्म कर रहा था, तकरीबन 150 जो कैरियर हैं, कार्गो के शिप्स हैं, वो हार्बर हुए हुए हैं इस एरिया में, जो मूव नहीं कर रहे स्टेट ऑफ हॉर्मज के थ्रू, क्योंकि जो इंश्योरेंस कंपनियां उन्होंने कई गुना अपनी इंश्योरेंस बढ़ा दी है, और डेनिश कंपनी ने तो अपनी शिपिंग कैंसिल कर दी है तमाम की तमाम। तो बहुत सारे और मुल्क भी सोच रहे हैं, तो ये ईरान पार्शल अपना मकसद हासिल करने में कामयाब हो गया है, और एक दुनिया को उसने इनिशियल झलक बता दी है कि अगर स्टेट ऑफ हॉर्मज अगर फॉर्मल नहीं बंद किया तो ये हालत है, और अगर किसी तरह माइंस करके बंद कर दिया तो फिर ट्रैफिक का, ऑयल प्राइसेस का और ओवरऑल वर्ल्ड इकोनॉमी का बहुत बुरा असर पड़ेगा। ठीक। अच्छा, दूसरा ये बताइए कि हमने ये देखा कि अमेरिका के सदर ने कल रूल आउट नहीं किया ग्राउंड फोर्सेस को, फिर आज अल अरेबिया ने कोई दावा किया कि जो स्पेशल फोर्सेस हैं इसराइल की उन्होंने ऑपरेट किया है ईरान के अंदर। आप समझते हैं कि जो वॉर जिसकी मुख्तलिफ डायमेंशंस देखने को मिल रही हैं, ये आने वाले दिनों में ग्राउंड फोर्सेस उतर सकती हैं, या जो उन्हें अपने गोल्स अचीव करने हैं अमेरिका और इसराइल को, वो ग्राउंड के ऊपर आए बगैर भी अचीव कर रहे हैं या कर सकते हैं? देखिए, मेरा ख्याल ये है कि एक स्ट्रेटेजिक एरर जो मैं जिसको समझ रहा हूं वो ये हुआ है कि उन्हें आयतुल्लाह खामनेई को शहीद कर दिया।
उससे लीडरशिप जब एलिमिनेट हो जाती है तो ईरान का जो सक्सेसिव एक लेडर है या सक्सेशन लेडर है उसको बड़ा असर नहीं पड़ता। पिछली जंग जो जून की हुई थी 2025 में, आप याद करें, पहले दिन ही उन्होंने तकरीबन 37 जो है टॉप लीडरशिप, मिलिट्री, स्पिरिचुअल और पॉलिटिकल को एलिमिनेट कर दिया था। 19 बाद में न्यूक्लियर साइंटिस्ट को एलिमिनेट कर दिया था, लेकिन प्रोग्राम अभी भी कायम है और गवर्नमेंट भी चलती रही और उस वक्त भी 12 दिन जंग चली। तो अभी भी पहले दिन उन्होंने 40 लोगों को जो शहीद किया है, वो समझ रहे थे कि ये टॉप लीडरशिप एलिमिनेट कर देंगे तो शायद लोग इंतजार कर रहे हैं रिवोल्ट करने में। और अगर आयतुल्लाह खामनेई जो सबसे बड़ा रोल सिंबल है यूनिटी का, एक फेथ का, एक होप का, वो नहीं रहेंगे तो फिर इसका मतलब लोग शायद प्रेसिडेंशियल पैलेस पर और सारों पर आकर कब्जे कर लेंगे, अदालतों में चढ़ दौड़ेंगे। कुछ भी नहीं हुआ। तो जिसकी वजह से मेरा ख्याल है अमेरिका ने एक मेरा ख्याल है रॉन्ग मूव किया था, थिंकिंग कि हम ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर देंगे। इसीलिए आपने नोट किया कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने पहले दिन जो तकरीर की थी, उन्होंने अपनी वॉर स्ट्रेटेजी कम बताई थी और ईरान के लोगों को ज्यादा इंकरेज किया था कि आप टेक ओवर कर लें। तो वो स्ट्रैटेजी का शायद बिल्ट इन हिस्सा था कि हम एलिमिनेट करेंगे तो लोग निकलेंगे घरों से और ऐसी रिवोल्ट हो जाएगी कि हम कामयाब हो जाएंगे। अब फुट ऑन ग्राउंड की भी यही थ्रेट कर रहे हैं, लेकिन अमेरिकन जो है वो बहुत शाय हैं, वो बॉडी बैग्स उठाने के आदी नहीं है। उमर साहब आप एग्री करेंगे, आपका बड़ा तजर्बा है जर्नलिज्म में, आप एग्री करेंगे कि अमेरिका तो जब भी आया है वो नेटो के 44 मुल्कों के साथ लेकर आता था, आमतौर पर जहां भी आया दुनिया में। तो जब बॉडी बैग इकट्ठे जाते हैं तो लोग ले लेते हैं, लेकिन जब अकेले इंडिपेंडेंट होता है तो वो एट्रिशन शाय कौम है, बहुत ज्यादा एक पहले ही ओपिनियन इस फेवर में नहीं है अमेरिकन प्रेसिडेंट के इस फैसले की। कांग्रेस का इस दफा इन्होंने अप्रूवल ही नहीं लिया। पिछले इनके प्रेसिडेंट रिपब्लिकन जितने आते हैं वो कांग्रेस से डमी किस्म का, चाहे ये कॉस्मेटिक किस्म का एक रेजोल्यूशन लेकर आते थे। ये पहली दफा है कि उन्होंने कोई रेजोल्यूशन नहीं लिया, जिसकी वजह से एक मॉरल ग्राउंड भी लो है बैक होम प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए। तो आई थिंक इतना आसान नहीं होगा फुट ऑन ग्राउंड कर लेना, आसान नहीं होगा। अच्छा, इनके दो जो खासकर हमने देखे, एक तो पिछले साल जून वाला और फिर अभी जो रिसेंट चल रहा है ईरान का, इस दोनों के अंदर आप समझते हैं कि ईरान का जो रिस्पांस था स्ट्रेटेजिकली, क्या यही होना चाहिए था जिस तरह से खासकर वो गल्फ कंट्रीज को टारगेट कर रहे हैं? क्या ये प्रेशर डालने का टैक्टिक है कि जितना ज्यादा हॉल्ट करेंगे चीजों को यहाँ पे या उनको हॉट वाटर्स में लेकर जाएंगे उतना ज्यादा प्रेशर बिल्ड होगा? और गल्फ कंट्रीज के हवाले से कतर और यूएई के हवाले से इवन दावा भी आया कि वो अमेरिका के सदर को लॉबिंग कर रहे हैं कि आप अब एक डिप्लोमेटिक किसी हल की तरफ आए, जंग को रोकें। ये स्ट्रेटेजी उनकी किस नजर से आप देख रहे हैं, उनके रिस्पांस को किस तरह से देखते हैं? या आप समझते हैं कि नहीं, जिस तरह से रिस्पांस होना चाहिए था, जो अमेरिकन जो कह रहे हैं कि हम अपने शेड्यूल से भी आगे हैं, उस तरह से वो रिस्पांस नहीं कर पाए? देखिए उमर साहब, मैं एथिक मोरालिटी की बात नहीं कर रहा, क्योंकि अगर एथिक्स और मोरालिटी की बात होती तो ये जंग होती ना। कहीं अमेरिका कोई थ्रेट नहीं था जो उनके फॉरेन और डिफेंस फॉरेन मिनिस्टर कह रहे हैं कि जी हमें थ्रेट मिल गया था। ये तो सद्दाम हुसैन को कॉलिन पॉवल ने भी कहा था कि वो 40 मिनट में अपने मिसाइल हम पर फायर करने वाले थे, जाके वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन हमने जाके कैप्चर करना है, हमने ये कर देना। कहाँ गए वो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन? अभी भी ईरान का कोई ऐसा वेपन, मैं इतने दिनों से स्टडी कर रहा हूँ ईरान को, कोई वेपन 2,500-3,000 हजार किलोमीटर से तो आगे है ही नहीं। इजराइल तक कवर करता है और कहीं है नहीं। नंबर वन, वो जो आप कह रहे हैं कि ये इन्होंने एज पर स्ट्रेटजी किया, आई थिंक एथिक्स मोरालिटी को तो एक साइड पे कर देते हैं। वो इसलिए कर देते हैं कि हम सारे अपने व्यूअर से आप बैलेट और वोटिंग करवा लें कि अगर दो मुल्कों का हम दोनों नाम लें कि किसके पास कंफर्म्ड न्यूक्लियर वेपन्स हैं, तो किसको वोट देंगे कि किसके पास कंफर्म है। मैं इजराइल और ईरान कहता हूं तो जाहिर है सारे हम एग्री करेंगे कि इजराइल के पास न्यूक्लियर वेपन है। इजराइल के पहली बात, ईरान ने एनपीटी साइन किया हुआ है, इजराइल ने नहीं किया हुआ। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन के एक्सेस दिया हुआ है, ईरान ने दिया हुआ है, कई दफा इंस्पेक्शन करा के नो ऑब्जेक्शन चिट ली हुई है, इजराइल ने आज तक नहीं किया हुआ। तो वो एथिक्स और मोरालिटी पे वो मुल्क चढ़ दौड़ रहा है न्यूक्लियर के नाम पर जिसने खुद कभी अबाइड बाय नहीं किया। एक बात, छोटी सी मिसाल आपके व्यूअर बेहतर समझ पाएंगे। मैं हाइपोथेटिकली एक सिचुएशन बताता हूं कि अगर ईरान किसी तरीके से कनाडा के किसी एयरबेस को यूज करके हमला कर दे अमेरिका के ऊपर, तो अमेरिका कनाडा के उस बेस पर हमला नहीं करेगा क्योंकि ईरान का तो हमला नहीं हुआ, क्योंकि तो कनाडा का यूज हुआ एयरबेस। अमेरिका समझेगा कि अगर ईरान ने यहां से हमला किया तो उस बेस को ही हम नॉकआउट करेंगे। ये एथिक्स मोरालिटी से हट के मैं बातें कर रहा हूं। मोरालिटी की किताब अगर एप्लीकेबल होती तो फिर इतना कुछ पहुंचता ही ना। तो फिर वही जैसे कहते हैं ना कि ईरान के पास चॉइस क्या है, उसकी एग्जिस्टेशनल थ्रेट है, उसको सर्वाइवल की है, वो अपनी बका के लिए लड़ रहा है। वो हर इस चीज को करेगा जो उसको लगता है कि अगर उसके वॉर फाइटिंग मशीनरी को जनरेट करती है या कैपेबिलिटी को उनकी एनहांस करती है उनके खिलाफ। और पता लग रहा है कि इन बेसिस को इस्तेमाल किया गया है। जॉर्डन में कोई एक हफ्ता पहले 52 फाइटर जहाज खड़े थे C-17 जहाजों के साथ, C-130 ट्रांसपोर्ट के साथ। चाइना का एक सैटेलाइट की मैं पिक्चर देख रहा था जॉर्डन के वफाक एयरबेस पर। अगर वहां से वो होकर हमलावर होते हैं तो अब क्या करेगा ईरान?
میں اب آپ سے کمانڈور صاحب یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان کا پرسپیکٹو بھی امپورٹنٹ ہے. ظاہر ہے کہ ہمارے بارڈر کے اوپر چیزیں ہیں, تو ہم اس حوالے سے ہمارے لیے کیا سگنل یا پیغام ہے, کیونکہ افغانستان والے بارڈر کے اوپر آلریڈی چیزیں چل رہی ہیں, پھر انڈیا تو ہر وقت ہی ہمارے لیے ایک تھریٹ ہوتا ہے. اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیے نیکسس تو بڑا نظر آ گیا نا کلیئر. 24-25 کو انڈین پرائم منسٹر اسرائیل جاتے ہیں, وہ مور دین اے بردر کہلواتے ہیں, وہاں پہ کولیبریشن کرتے ہیں, ہیکساگونل الائنس کی بات کرتے ہیں, جس میں باقی 6-7 ملک تو بعد میں شامل ہوں گے, اس میں 2 شامل ہیں جی, اسرائیل اور انڈیا. اور اگلے دن آپ دیکھتے ہیں کہ افغان یا طالبان جو ہیں وہ 52 جگہوں پر پاکستان پہ حملہ آور ہو جاتے ہیں. ان کی کوئی کیپیسٹی تھی نہیں کہ وہ سسٹین کر سکیں, تو 52 حملہ آور ہو کے تو انہوں نے خود کیا کرنا تھا, انہوں نے بنیادی طور پر پاکستان کی فورسز کو اوبلیگیٹری کر دیا کہ ہم ہٹ بیک کریں, جو کہ ہم نے کرنا تھا اور ہم جسٹیفائیڈ ہیں, نمبر 1. اور ایک دن کے بعد اسرائیل اور امریکہ مل کر ایران پر کر دیتے ہیں. تو آپ کنیکٹ کر لیں ڈاٹس, اس میں راکٹ سائنس تو ہے نہیں کہ جو کانسپریسی تھیوری چل رہی ہے کہ پاکستان کو ادھر انگیج کرو یا ڈیلیوٹ کرو اور اپنے مقاصد ادھر کرو, اور تھرڈ بارڈر پاکستان کا جو ہے ظاہر ہے وہ بھی ایک چیلنجنگ سچویشن میں چلا جاتا ہے اس طرح. بالکل ٹھیک. خالد چشتی صاحب کی آپ نے گفتگو سنی, انہوں نے اپنا دفاعی تجزیہ دیا. پروگرام میں وقت ہو گیا بریک کا, ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں, اور جب واپس آئیں گے تو پھر اسی سلسلے کو ایران کے حوالے سے گفتگو کریں گے. ویلکم بیک. اس وقت جو ایران کا سینیریو ہے اس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں. بین الاقوامی امور کی ماہر ڈاکٹر شازیہ انور چیمہ صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے. ڈاکٹر شازیہ, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا. یہ جو اوورل سینیریو ہے, ظاہر ہے یہ شروع میں تو یوں ہی نظر آیا جیسے اسرائیل امریکہ ورسز ایران ہے. کیا اب بھی یہ اسرائیل امریکہ ورسز ایران ہے, لیکن یا جس طرح سے ریجنل ممالک کے اوپر بھی حملے ہو رہے ہیں, اب اس کو ہم یہ سمجھیں کہ یہ ملٹی ڈائمینشنل وار ہو گئی ہے؟ اس نے ڈے 1 سے ہی ملٹی ڈائمینشنل ہونا تھا, کیونکہ ایران کے اوپر اٹیک جو ہے وہ امریکہ نے کرنا تھا, اور ایران امریکہ پہ اٹیک نہیں کر سکتا. تو اس کا ڈیزائن ہی یہ تھا کہ اس نے ریجنل ایسٹس جو ہیں ان پہ اٹیک کرنے ہیں, اور ہوسٹ کنٹریز کو اس بات کا پتہ تھا. اب ان کا غم و غصہ یہ ہے کہ وہ جو بیسز وہاں پہ بنائی گئی تھیں ان کی پروٹیکشن کے لیے, اور ان کے پیسوں سے موسٹ آف دا ٹائم, اور ایران سے پروٹیکشن کے لیے پچھلے 50-60 سال سے ان کا وجود ہی ان بیسز کا اس لیے تھا کہ اس ریجن کے اندر ایک مانسٹر ہے جو اکنامک چوک کر دے گا اکانومی اسٹیٹ آف ہرمز کو بند کر کے. تو وہ بیسز نہ تو خود کو بچا سکی ہیں اور نہ ہی اس ملک کے اندر جو ہے وہ کسی قسم کی کریڈیبلٹی وہ جو ہے قائم کر سکی ہیں. تو یہ غم و غصہ تو بہرحال موجود ہے, لیکن اس میں بھی بلیسنگ ان ڈسگائز ہے. ایک ڈپلومیٹک سٹیٹمنٹ دینا ایک اور بات ہوتی ہے, لیکن اندر سے یہ سمجھ جانا کہ جو ہوا ہے یہ ٹھیک ہی ہو رہا ہے, کیونکہ اگر یہ چیزیں اور تھوڑا سا چلتی ہیں تو امریکہ اس ریجن سے بالکل نکل جائے گا, کیونکہ اس کی جو ایک اسٹرکچرل ریلیونس ہے وہ ہے سیکیورٹی کی, تو وہ ختم ہو جائے گی نا. جب آپ ایک بیس بنا کے دے رہے ہیں, ایک ملک آپ کو جگہ دے رہا ہے کہ جی مجھے آپ نے بچانا ہے کیونکہ میری ایک میک شفٹ نیولی بورن مونارکی ہے, میرے پاس پیسہ ہے, مجھے تحفظ چاہیے, اور میرے ارد گرد سیولائزیشنل اسٹیٹس ہیں. تو اب جب ٹائم آتا ہے تو آپ اس اسٹیٹ کی سوورینٹی کو نہیں بچا پاتے ہیں, تو آپ اسٹرکچرلی اپنا پرپس کھو دیتے ہیں. تو اب اس میں ریجن تو پورا شامل ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ آج سعودی عربیہ کے ریپریزنٹیٹیو نے بیان دیا ہے کہ ہمیں بہت غصہ ہے, ہم بہت سیڈ ہیں اس چیز سے کہ امریکہ نے پریفر کیا اسرائیل کو, تھارڈ میزائل جو ہیں وہ اسرائیل کو زیادہ پرووائڈ کیے اور ہمارے بھی اٹھا کے لے گئے. تو چیزیں صرف اس طرف سے ہیں کہ آخر اب یہ جو اکنامک چوک پوائنٹس ہیں, یہ رشیا, چائنا اور گلف کی کنٹری اپنی اکانومی کے بلاک ہونے کو کتنے دن تک برداشت کر سکتے ہیں, یہ چیز ڈیسائیڈ کرے گی اس جنگ کے لے رخ کو. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, چاہ رہا ہوں کہ اس سینیریو کو اگر دیکھیں تو جون کے اندر بھی پچھلے سال ہم نے دیکھا کہ امریکہ اور اسرائیل نے مل کر حملہ کیا. اس وقت بھی یہ کہا گیا کہ کیپیبلٹیز ہیں وہ حاصل نہیں کرنے دی جائیں گی ایران کو. وہی کام اس بار بھی کیا. پھر کہا گیا رجیم چینج. اب رجیم چینج کے حوالے سے کل ہم نے امریکی جو مختلف عہدیداروں کی پریس کانفرنسیں سنی ہے, اس کا حوالہ نہیں ہے. تو پھر کیا ٹارگٹ کیا ہے؟ جو کام آپ جون میں نہیں کر پائے یا آپ نے جون میں کر لیا تھا تو دوبارہ فروری مارچ میں کیوں کر رہے ہیں, یا فروری مارچ میں کیسے کریں گے؟ تو رجیم چینج اب آپ کے کارڈز کے اوپر نہیں ہے. کیا یہ امریکہ کی شکست ہے؟ اسے لگا کہ جو کام خمینی خامنائی کو کرنے کے بعد فوری طور پہ لوگ نکل آئیں گے, تو وہ لوگ نہیں نکلے. شکست سے زیادہ ہیوملیشن اور مس کیلکولیشن ہے. یہ لوگ نہ ہمیں سمجھتے ہیں, ہمیں ہاف ہیومن سمجھتے ہیں اس ریجن کے لوگوں کو. تو اس بے قدری کی وجہ سے ہمیں پڑھنے کی بھی کوشش نہیں کرتے. تھوڑی سی ریسرچ کر لیتے تو ان کو پتہ چل جاتا کہ آیت اللہ خامنائی کتنے امپورٹنٹ ہیں,
कितनी ज़्यादा उनकी स्पिरिचुअल रेलेवेंस है। लोग सड़कों पे नहीं निकलेंगे, ये थोड़ी-सी भी कैलकुलेशन कर लेते, लेकिन ये किसी भी इनके मंसूबे में ऐसी कोई चीज़ शामिल नहीं थी। इनके मंसूबे के अंदर जो सबसे बड़ी चीज़ शामिल थी, वो ईरान के टुकड़े-टुकड़े करके, उसके अंदर केओस क्रिएट करके, उसके अंदर मेकशिफ्ट किस्म की टेररिस्ट ऑर्गनाइज़ेशन घुसाकर एक ऐसा मंज़र पेश करना कि सड़कों के ऊपर आपको दहशतगर्द और खून और कत्लेआम नज़र आए, जैसे सीरिया में है। उसके बाद फिर इनके ठीक। मकासद हासिल करने में आसानी हो जाती है, वो है उसके रिसोर्सेज़ लेना। तो अब वो ना तो रिजीम चेंज से हो रहे हैं, ना समझ में आ रही है कि रिजीम चेंज कैसे होनी है, रिजीम चेंज का फ़ॉर्मूला क्या है, ना ये पता चल रहा है कि अटैक कैसे करें। तो वो सारा कुछ जो है हैज़र्ड में हुआ है और इसराइल के पुश करने पे हुआ है। वो आज इस हालत पे ले आया है कि ट्रम्प जो है वो काँपती हुई आवाज़ में कह रहे हैं कि हमारे 3 फौजी आ रहे हैं, आपने हिम्मत करनी है। और हालाँकि मीडिया पे रिपोर्ट्स हैं कि इनके 560 लोग जो हैं वो मर गए हैं। तो जब 560 कॉफ़िन जो हैं वो मरकर उतरेंगे, तो ये वियतनाम सिंड्रोम दोबारा नहीं इनको होगा। ये तो ना मरना चाहते हैं, ना इनके अंदर कोई शहादत का कॉन्सेप्ट है। तो ये तो पागल होके गिरेबान फाड़ के सड़कों पे निकल आएँगे 600 फौजी की लाश देखकर। तो ट्रम्प ने ना सेनेट से इजाज़त ली, मुँह उठा के वो जंग करने चल पड़ा और अब जो है वो मिड टर्म से पहले उसको एक विक्ट्री चाहिए। तो अब मिन्नतें करते फिर रहे हैं, कभी इटली को इन्वॉल्व करते हैं, कभी सऊदी अरेबिया से दोबारा कहते हैं कि हमें कोई फेस कीपिंग दे दो। अब फेस कीपिंग देने वाले मुल्क भी देख रहे हैं ना कि अपने एक मुल्क को पिछले 60 सालों से कॉर्नर किया हुआ है। अब थोड़ी-सी उससे मार तो खाएँ। बाकी ये जंग जो है बहुत लंबा चलेगी, बिल्कुल। लेकिन एपिसोडिक चलेगी। उसमें इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है ईरान को गल्फ के, रशिया की और चाइना के देखने पड़ेंगे, क्योंकि ये फतह के चक्कर में बिल्कुल ठीक पूरे है। रीजन की इकोनॉमी तो चोक नहीं की जा सकती। इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव डिसाइड करेगा आपका आर्गुमेंट। ये मैं एक पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से जाना चाह रहा हूं कि ज़ाहिर है हमने एक तवाज़ुन भी रखना है। सऊदी अरब के साथ हमारा एक पैक्ट है, फिर ईरान हमारा हमसाया है। ऐसे में पाकिस्तान की जो पोजीशन होनी चाहिए थी वो पोजीशन ठीक है, हमारा यही स्टैंड होना चाहिए था, या हमारा जो रोल है वो बिल्कुल ठीक है, या आप समझते हैं कि उसमें ये होना चाहिए था या ये नहीं होना चाहिए था? नहीं, हमारा रोल बहुत मैच्योर है। हम ना तो किसी के साथ खामखा के वादे कर रहे हैं और ना ही हम कोई गलत स्टैंस ले रहे हैं। हमने हमारा जो बाकायदा जो फॉरेन ऑफिस का स्टेटमेंट आई है, उसमें कैटेगोरिकली लिखा हुआ है कि हम ईरान के साथ हैं। बल्कि कल दोबारा उन्होंने इश्यू की है कि हम ईरान के साथ हर तरह से खड़े हुए हैं। ईरानी जो हैं उनको फुट सोल्जर चाहिए भी नहीं, 90 मिलियन उनकी आबादी है। उनको जो मदद चाहिए थी वो हाई एंड किस्म का मिलिट्री आर्सेनल है जो चाइना और रशिया ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुके हुए हैं। जहाँ तक हमारा ईरान और सऊदी अरेबिया में बैलेंस करने वाली बात है, तो ये वही वेस्टर्न मीडिया की टॉकिंग पॉइंट है जो वो फैला रहे हैं। क्योंकि उन्होंने इस गल्फ के खित्ते पे अपनी हुक्मरानी की ही ये बात समझाकर थी कि ईरान खतरनाक है, वो आप पे हमला कर सकता है। अब जो ईरान ने बेसिस पे हमले किए हैं, यही टॉकिंग पॉइंट पाकिस्तान में भी एको चैम्बर में है कि जी सऊदी अरेबिया बड़ा नाराज हो गया। नहीं, ऐसा नहीं होता कि सऊदी अरेबिया के साथ ईरान ने रबरोशमा किया हो, अपना दोस्ती बनाई हो और सिर्फ एक छोटा-सा मकसद हासिल करने के लिए अपनी दोस्ती खत्म कर दे। इनके बैकडोर डिप्लोमेसी हो रही होती है और सब कुछ सबके ठीक। मशवरे, मुशावरत और इजाज़त से हुआ है। बाकी जो टॉकिंग पॉइंट हैं, वो वेस्ट के हैं। वो हम चाहे जितने दोहराते रहें। तो पाकिस्तान के अंदर इस वक़्त सिचुएशन ही नहीं है कि उसने सऊदी अरेबिया, ईरान में से चूज़ करना है। इवन सऊदी अरेबिया कह रहा है कि ईरान की सॉवरेनिटी का हमें ख़्याल रखना है और अब हम तंग पड़ गए हैं। हमें अब सिस्टम को थोड़ा-सा रीशफ़ल करना है। तो वो रीशफ़लिंग कैसे होगी? वेस्ट थोड़ा-सा बाहर निकलेगा, कैसे निकलेगा? प्यार से तो कोई नहीं निकलता। फिर अब सिस्टमैटिकली ऐसे निकलेगा जिसमें सऊदी अरेबिया को फेस कीपिंग भी मिलेगी। सऊदी अरेबिया ने तो नहीं कहा कि आप आएँ और आके बेस पे अटैक कर दें। सऊदी अरेबिया ने तो ये भी कहा है मैं कंडेम करता हूँ, लेकिन बेस पे अटैक हो गया है और बेस दोबारा कंस्ट्रक्ट नहीं होगी मेरी अंडरस्टैंडिंग। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये जो हमारे हमसाए में इस वक्त मामला चल रहे हैं, उसके ऊपर हमने बैनुल-अक़वामी उमूर की माहिर डॉक्टर शाज़िया अनवर चीफ गुफ्तगू सुनी। प्रोग्राम में वक्त हो गया ब्रेक का। इजाज़त दीजिएगा, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक। सीनियर सियासतदान फवाद चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया। इस पूरे मंजरनामे पे उनसे बात करेंगे। चौधरी साहब, ये बताइए कि ये जो ईरान के ऊपर हमला है, ज़ाहिर है कि ये बिल्डअप तो हो रहा था, अब ये खित्ते के लिए और खासकर पाकिस्तान के लिए कितना खतरनाक है, और इसके लिए इसके अंदर हमारे लिए क्या मैसेज है और हमें क्या तैयारी करनी चाहिए? इसी है वो इस वक्त तो टू बी फेयर विद बड़ी कमेंडेबल है। हमने जो एक तरफ
ایران کے اوپر جو حملہ ہوا ہم نے اس کی بھی مذمت کی ہے، اور ہم نے عرب کے اوپر جو ایران نے حملے کیے ہیں ہم نے اس کی بھی مذمت کی ہے. اور آئی تھنک بڑی بیلنسڈ فارن پالیسی اس وقت پاکستان چلا رہا ہے، اور یہی فرق ہے پاکستان میں اور ایران میں کہ ہم نے پچھلے 76 سال سے ہی ایک بڑا بیلنسڈ اپروچ جو ہے وہ رکھی ہے. ہم ویسٹ کے ساتھ بھی اچھے تعلقات رکھتے ہیں، ہم عرب ورلڈ کے ساتھ بھی اچھے تعلقات رکھتے ہیں. اور یہ انفارچونیٹلی ایران کے ساتھ جو کچھ ہوا یا ہو رہا ہے، یہ تو دیکھیے نا، کوئی ایک دن میں تو تہران وہ نہیں پہنچے. پچھلے آخر 12-15 سال سے جو اسرائیل ہے اس نے بڑے اس کے اوپر ایک مٹیکولس کام کیا ہے. پہلے انہوں نے جو ایران کا نیٹ ورک تھا مڈل ایسٹ کے اندر وہ ختم کیا، پھر سلمانی صاحب کو شہید کیا گیا، پھر ہانیہ صاحب کو شہید کیا گیا، پھر ملٹری لیڈرشپ جو ہے اس کو انہوں نے ٹھکانے لگایا. اور پھر جب ایران کو چاہیے تھا کہ اس وقت وہ عرب ورلڈ کے ساتھ اور ویسٹ کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کرنے کی کوشش کرتا، آئی تھنک وہ اس کو یہ سمجھ بیٹھے کہ بس اب چونکہ مڈل ایسٹ سے ہم چلے گئے ہیں تو اب ہمارا کچھ نہیں ہوگا. آئی تھنک دے ٹوٹلی مس ریڈ اسرائیل انٹینشنز. دوسری طرف پاکستان نے تو اس کو بڑا اچھا اب تک ٹیکل کیا ہے، اور آئی تھنک ابھی بھی اگر کوئی امید ہے کہ کوئی ریزمپشن آف ٹاکس ہوگی ایران کی عرب ورلڈ کے ساتھ بھی اور حتیٰ کہ یو ایس اے کے ساتھ بھی، تو پاکستان، ملیشیا اور ترکی ہی وہ 3 ممالک ہیں جو اس سلسلے میں رول پلے کر سکتے ہیں، اور پاکستان از ڈیفینیٹلی ان دا لیڈ اس سلسلے میں. بالکل ٹھیک. ظاہر پاکستان کا ایک دفاعی معاہدہ بھی سعودی عرب کے ساتھ ہے، اس پہ آج کامنٹ بھی کیا اسحاق ڈار صاحب نے کہ ہم نے گارنٹی دی ایران سے. دوسرا یہ بتائیے کہ کچھ ان کیمرہ بریفنگ کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ کل ان کیمرہ بریفنگ اس میں اپوزیشن لیڈر کو آج دعوت دینے کے لیے رانا ثناء اللہ، طارق فضل چوہدری صاحب گئے، تو اپوزیشن کا رول بھی، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ اپوزیشن کا وفد گیا ضرور ایران کے سفارت خانے میں، یہاں پر انہیں بھی میچورٹی کا اظہار کرنا چاہیے، جانا چاہیے تاکہ ایک میسج جائے، اور ظاہر یہ تو نیشنل سیکورٹی کا میٹر ہے. جانا تو چاہیے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن دیکھو بات یہ عمر کہ ابھی تک حکومت نے، سچی بات یہ ہے کہ لپ سروس تو کی ہے، لیکن کوئی بھی انہوں نے ایسا پاکستان کے عوام کو سمجھانا کہ ان کی کوئی حیثیت یا اہمیت ہے یا ہمیں کوئی کنسنسس کی ضرورت ہے، انہوں نے یہ ابھی کسی بھی کرائسس میں کچھ اس سوچ کا اظہار نہیں کیا. اور حکومت نے خود ایکچولی ہر وہ کام کیا ہے جس سے ڈویژن بڑھے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک طرف اجزئی صاحب کو بلا لیں، دوسری طرف عمران خان جو ہیں ان کا علاج کے لیے بھی آپ ان کو سہولت دینے کو تیار نہ ہوں. انفارچونیٹلی حکومت نے عوام کی جو حیثیت ہے اس کو، آپ چاہے وہ 11 ارب ڈالر کا جہاز لینے کا معاملہ ہو، چاہے وہ افغانستان کے اوپر حملے کا معاملہ ہو، چاہے وہ بورڈ آف پیس پہ شمولیت ہو، یا چاہے ایران کی پالیسی ہو، ہر جگہ کے اوپر جو حکمران کانگلومیٹ ہے اس کی یہ ہر موقع کے اوپر اس نے یہ بتایا ہے کہ عوام کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور ہم کوئی ان کو جو ہے وہ تیار نہیں ہیں کسی بھی طور کے اوپر بھی اپنی کسی فیصلے میں ان کی کوئی رائے لینے میں یا کوئی کنسنسس کریٹ کرنے میں. بٹ ٹھیک ہے، یہ بھی ایک لپ سروس ہے، اٹس مور آف ایز سچ کوئی امپورٹنٹ ایونٹ نہیں ہے. دوسرا افغانستان کے حوالے سے ظاہر پاکستان اپنی کارروائیاں جاری رکھے ہوئے، ہمارا سٹانس بڑا واضح ہے کہ دہشت گردی کے خلاف لڑ رہے ہیں. آج اس پہ بھی اسحاق ڈار صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم تو چاہتے ہیں افغانستان کے ساتھ تعلقات ٹھیک ہوں. ظاہر وہ اتنا بڑا مسئلہ تھا، لیکن اس کے بیچ میں پھر جنگ آ گئی اسرائیل کی اور ایران کی، تو وہ معاملہ اس طرح سے ہائی لائٹ ہو نہیں رہا. آپ سمجھتے ہیں کہ افغانستان کے جو طالبان کا رجیم ہے وہ بھی ریڈ نہیں کر پا رہا، مس کیلکولیٹ چیزوں کو کر رہا ہے، اور اس کی وجہ سے فی الحال ان کی کوئی بات بھی نہیں سن رہا؟ نہیں، وہاں پہ تو دیکھیں جتنا لو پروفائل رہے دنیا میں اتنا اچھا ہے، پاکستان کو اس کا فائدہ ہے. پاکستان کو اب یہ جنگ جب ہم نے شروع کی ہے تو اگین دیکھیے 1200 لوگ تو ایڈمیٹڈلی یہاں پہ شہید ہوئے ہیں 3 سالوں میں. تو مجھے آپ بتائیے پاکستان کے پاس، فوج کے پاس اور آپشن کیا تھی کہ وہ جنگ نہ کرے تو اور کیا کرے؟ کیونکہ نہ تو وہاں کی جو طالبان رجیم ہے وہ جوائنٹ آپریشنز کے اوپر راضی ہو رہی ہے ٹی ٹی پی کے اوپر، نہ ہی وہ وہاں کے دہشت گردوں کو پاکستان کے حوالے کرنے کو تیار ہے. تو ہم کیا روز اپنے لوگ جو ہیں یہاں پہ شہید کرواتے رہیں اور کچھ نہ بولیں؟ دیکھیں یہ تو نہیں ہو سکتا. تو بہرحال پاکستان کا ایکشن ڈیسائسو ہے اور یہ لمبا چلنا چاہیے، اور اس کو اس وقت تک ختم نہیں کرنا چاہیے جب تک طالبان کے اندر جو ہیچریز ہیں ٹیررسٹوں کی وہ ختم نہیں ہوتی ہیں. اور مجھے بڑی یہ خوشی ہے کہ 35 کلومیٹر تک پاکستان اندر اب چلا گیا ہے،
آئی تھنک یہ ایک بفر زون کریٹ ہونی چاہیے، اور تاکہ وہاں سے لوگ جو ہیں وہ ادھر جو ہے وہ نہ آ سکیں. اور سیکنڈلی یہ ہے کہ الٹیمیٹلی تو جو بھی بات چیت ہونی ہے، چیزیں ہونی ہیں، اس کے اندر پاکستان کو دوبارہ اس دفعہ انشور کرانا پڑے گا کہ یہ افغانستان کی سرزمین ہمارے سمیت باقی ملکوں کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. اچھا چوہدری صاحب، یہ جو آپ نے شروع میں بات بھی کی کہ لپ سروس ہی کر رہی ہے گورنمنٹ، جو ہے کوئی گراؤنڈ کے اوپر کام نہیں کر رہی. اب ظاہر ہے کہ جس طرح افغانستان کا معاملہ ہے یا پھر مڈل ایسٹ پورے کا پورا، ہماری ریمیٹنسز وہاں سے جڑی ہوئی ہیں، بہت کچھ ہے ہمارا اسٹیک کے اوپر، ہمارا پھر دفاعی معاہدہ بھی ہے. یہ ایک وہ ٹرننگ پوائنٹ ہو بھی سکتا ہے، ایک بریک تھرو ہو سکتا ہے جہاں پہ گورنمنٹ آگے بڑھے، یا کم از کم جو مقتدر حلقے ہیں وہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں کہ چلیے، جس طرح اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج درخواست لگی بھی ہوئی تھی خان صاحب کے علاج کے لیے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس اپرچونٹی سے فائدہ اب اٹھا لینا چاہیے؟ اگر پہلے آپ نے نہیں کیا، اس انٹرنیشنل سینیریو کے اندر کوئی لوکلی کوئی بینیفٹ حاصل کرنے کی کوشش اگر کی جائے تو؟ دیکھیں، یہ جو آپ بات کر رہے ہیں عقل کا تقاضا تو یہی ہے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ مجھے کوئی امید خاص نہیں ہے، کیونکہ ابھی تک جو ہمارے حکمران ہیں ان کی طرف سے کوئی عقل کی بات ہوئی تو نہیں ہے. اگر ہو جائے تو ظاہر ہے کہ بڑی اچھی بات ہوگی. اور اس وقت پاکستان کے اندر جو ڈویژن ہے وہ تو ظاہر ہے کہ بہت زیادہ ہے، اور انفارچونیٹلی اسی طرح لیے کوئی بھی جو چنگاری ہے وہ بھڑک جائے گی. لیکن حکومت کا پرابلم یہ ہے کہ وہ جس طرح سے پہلے 2 مت تھی کہ عمران خان تو مہینہ جیل نہیں گزاریں گے، دوسری مت تھی کہ ہم جب پارٹی کا کاڈر ختم کر دیں گے، بڑے لوگوں کو ہم نکال دیں گے تو پیچھے پارٹی جو ہے وہ ناکام ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی. وہ دونوں نہیں ہوئی. اب تیسرا نظریہ حکومت کا یہ ہے کہ کچھ بھی کر لیں، لوگوں کو بے عزت کر لیں، کچھ بھی کر لیں. یہ پاکستان میں لوگوں نے باہر نہیں نکلنا. نا مائی کنسرن ہے کہ اگر یہ آئیڈیا بھی حکومت کا غلط ثابت ہو گیا تو یہ بڑی خطرناک ایک پچ ہے. لوگوں کو پھر گھر واپس کون بھیجے گا؟ وہ تو کسی کے اختیار میں نہیں ہوگا. عقل مندی کا تقاضا تو یہی ہے جو آپ بات کر رہے ہیں، بٹ سچی بات یہ ہے کہ مجھے امید نہیں. پہلے جب آپ کی گفتگو سے تاثر یہ ملتا تھا کہ گورنمنٹ ولنگ ہے لیکن پی ٹی آئی سنجیدگی کا اظہار نہیں کر رہی، لیکن آج کی گفتگو سے میں ایزیوم یوں کر رہا ہوں کہ جیسے آپ گورنمنٹ سے زیادہ ڈس اپوائنٹڈ فیل ہو رہے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے تو کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ولنگ ہے. میں تو ہمیشہ ہی سمجھتا ہوں کہ حکومت جو ہے وہ تیار نہیں ہے، کیونکہ عمران خان کو انگیجمنٹ کے ذریعے راضی کرنا مشکل کام نہیں ہے. دا پرابلم از گورنمنٹ جو کہ تیار نہیں ہے. اور ہمیشہ جو پالیسی ہے انقلاب کی، جو ایک بات ہے عمران خان کی یا ان سے، ظاہر ہے میں پہلے دن سے ہی اس سے ایگری نہیں کرتا، کیونکہ جو انقلاب ہے میری نظر میں وہ آرڈر کو ڈسرپٹ کر دیتا ہے ملکوں میں، اور جن ملکوں میں آرڈر ڈسرپٹ ہو جاتا ہے اس کو بھی واپس لانا بہت ایک مشکل کام ہے. تو اس لیے میں تو پرسنلی ہمیشہ انگیجمنٹ کا حامی ہوں، اور انگیجمنٹ میں جو پرابلم ہے وہ حکومت ہے، پی ٹی آئی نہیں. ٹھیک چوہدری صاحب، میں آخری سوال جو آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں وہ ترمیم کے حوالے سے ہے، کیونکہ کہا جا رہا تھا کہ مارچ میں عید کے بعد پھر پیپلز پارٹی کا غصہ بھی دکھائی دیا. تو کیا اسلام آباد حلقوں سے خبریں ہیں؟ کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ ترمیم آ رہی ہے؟ نوک پلک سنوارنے کی باتیں ہو رہی تھی؟ نہیں، ابھی تو میرا خیال ہے زیادہ لوگ فوکس ہو گئے ہیں انٹرنیشنل امور کے اوپر، اور فی الحال ساری توجہ جو ہے وہ ادھر گئی ہے. لیکن الٹیمیٹلی دیکھیے، میں تو سمجھتا ہوں کہ ترمیم میں آنا چاہیے لوکل گورنمنٹس کو، نئے پروونسز بننا، یہ تو بڑا اچھا ہوگا. بٹ مجھے نہیں لگتا کہ اتنی اس وقت جو حالات ہیں وہ اس طرح کی ترمیم یا کوئی بڑے ریفارمز کی طرف ہم بڑھ سکتے ہیں. وہ جب تک نیشنل گورنمنٹ نہیں بنتی پاکستان میں، آپ کوئی بڑا ریفارم نہیں کر سکتے. اسی لیے ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نیشنل گورنمنٹ کی طرف بڑھیں، جس میں پی ٹی آئی بھی شامل ہو، باقی جماعتیں بھی شامل ہوں. اور آپ، کیونکہ صرف پرابلم ترمیم نہیں ہے نا، آپ دیکھیں آپ کے انسٹیٹیوشنز ہی ختم ہو گئے ہیں. الیکشن کمیشن جو ہے وہ مکمل ختم ہو چکا ہے، جوڈیشری مکمل ختم ہو چکی ہے، پارلیمان جو ہے وہ فارم 47 پہ آئی ہوئی ہے، اس کو کوئی نہیں مانتا. تو جب تک آپ اپنے بیسک انسٹیٹیوشنز کو دوبارہ کوئی کریڈیبلٹی نہیں دے لیتے، آپ کیسے بڑے ریفارم کریں گے؟ بالکل ٹھیک ہے. فواد چوہدری صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ جو اہم موضوعات ہیں اس کے اوپر اپنی رائے دی. آپ کا شکریہ. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، ہمیں اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.